بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، سب لوگ آتے ہیں تیرے شہر مدینہ میں، سب لوگ آتے ہیں تیرے شہر مدینہ میں، کبھی مجھے بھی بلانا یا رسول اللہ، کبھی مجھے بھی بلانا یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں حضرت بلال پر، میں قربان جاؤں حضرت بلال پر، وہ آنکھیں بند کر کے مار کھانا یا رسول اللہ، وہ آنکھیں بند کر کے مار کھانا یا رسول اللہ، حضرت بلال جب مار کھاتے تھے وہ ان کے سامنے آپ کا آ جانا یا رسول اللہ، وہ ان کے سامنے آپ کا آ جانا یا رسول اللہ، حضرت اویس یمن میں بھرتے تھے، حضرت بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، حضرت اویس یمن میں بھرتے تھے اور آپ کا مدینے میں مسکرانا یا رسول اللہ، میں صدقے جاؤں پنج تن کے گھرانے پر، میں صدقے جاؤں
पंजतन के घराने पर सदा बसता रहे वो तेरा घराना या रसूल अल्लाह। सदा बसता रहे वो तेरा घराना या रसूल अल्लाह। अबू जहल ने जो पूछा तेरी मुट्ठी में है क्या, और वो कंकरों को कलमा पढ़ाना या रसूल अल्लाह। अमजद भी खड़ा है तेरे मंगतों में, अमजद भी है खड़ा तेरे मंगतों में। इस आसी पे भी तुम करम फरमाना या रसूल अल्लाह। इस आसी पे भी तुम करम फरमाना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह।